স্কুলের নতুন ডেঞ্জার ছাড়াবো বাংলাদেশ তো নাও করলে মেরে আলাবো হাসানি হাসানি Number 1, Sanggul. Yes, sir. Number 2, Tony Singh. Yes, sir. Number 3, Sangu. Yes, sir. Number 4, Yes, sir. Kalwa. Bye. Acha hari patan bisa nyala terus balik. Balik kita berbuat. Hai Sanggul. Kita lihat. Dua arti kata, boy. Boy, saya bukti. Betul. Betul. আমিও তো জানি না কত হবো ওরা জন্য কইতাছে তাহলে 4ই হবো আমি দেখলাম তোরা পাঁচটা নাই স্যার তাই হবো তোরা পাঁচটা নাই আমি ও যে ছয় দিছি তুই তোরা পাঁচটা নাই বাহ বাহ और मुंबई का नाम बता अरे मुंबई का नहीं है मुंबई का नहीं है अरे मुंबई का नहीं है मुंबई का नहीं है अरे मुंबई का नहीं है अरे मुंबई का नहीं है Oye. हमारे स्टूडेंट हाय मुंबई का नहीं है ससुरा ये लड़की लड़की बाय मुंबई Hey! Sanggul! Kalau tu patut masak yang lagi. Hey, ki? Ni amar samne sada banai ta ka? Hey! Ni amar samne sada banas ke? Ni amar samne sada banas ke? Kata de. Rano sada khai. Kurang ada. Ikut besar. আমার একটা বাবু ভাই Ka. আমার একটা রোগ হয়েছে আগর গরু দুধ মাছ কিছু কারো চলে আইতো তারা গরু কিছু খাওয়া লাগে না Kilo. আর আগা কি আর Sanggul! Ah. और न्यूटन का द्वितीय सूत्र का द्वितीय सूत्र रामकृष्ण गतकाल के लाते ही किन्तु कभी रामकृष्ण Almun nai. क्या नहीं करना सकता 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 मैं मुना था कोना के देखो Ini ठीक करो तोरो किनु माइना लाम तोरो किनु माइना लाम दे तो क्या किसान और दिखे सूत्र नमस्कार नमस्कार दिखे सूत्र बोली आज आने वाला द्वितीय क्लास में ये गई थी तो द्वितीय सूत्र ऐसे ये तो बहुत देर ये करो एक करता मत तो भी देर बहुत किया वो आगे का जवाब मिला नहीं वो अच्छा Hai. Udah aman, Mal.
বলে যাবো আর আমি তো ভালাই গেছি আমি তো পড়াই দিবি তুই কবি কে তুই স্টুডেন্ট না তো স্টুডেন্ট আর আমি তো বলবো তোরা ভাই তো তুমি এত দেরি করে লাগে না ওরা কি প্রবলেম আছে কিলো এত তাড়াতাড়ি কি হয়েছে হ্যাঁ খবর কি স্কুলে কেন গিয়েছে কেন ভগবান কেন গেছে আমি যাই রে ওর মায়ের পড়াই এই স্কুলে নাম ভর্তি করাইলাম আর তোর আমি বেচা আমি বেচা ওঠ যা তোর জায়গা যা যা ওই তোর জায়গা তুই যা না না আগে জায়গা যা 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 ওই যা আর আমার ডিস্টার্ব করো না ডিস্টার্ব করে তোমাকে হ্যাঁ তোমার কোনো টেনশন করতে হবে আমি আছি তো তোমার জন্য আমি তোমার জন্য জান দিয়ে দিব চুপ! তোমার কোনো টেনশন করতে হবে না তুমি একটা বার স্কুল আসো কোনো প্রবলেম নাই